हाय सांग मैंने नमस्कार। आपण मानक बीएस कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल को कि फेसबुक कि इंस्टाग्राम पेज को स्वागत करछि। तो आशा करछि आपण माने मोर ऊपर लिखाई थंबनेल को देखी वीडियो देखिबा पय आस्थिबे। तो आपण मानक सर्वप्रथमे मु धन्यवाद जनाउछि। आज आम ए वीडियो रे जानिबा कि जो आपणकर आपण पाइछन्ते स्वास्थ्य कार्ड जेटा कि पीएमजेवाई कार्ड जेटा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड जेटा कि आम कहूछे हेल्थ कार्ड बोली। से हेल्थ कार्ड आपणकर केते फैसिलिटी अछि, आपणक सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दउछि से केते टंका हमको सेटा दउछि। से हेल्थ कार्ड द्वारा आमर क्यों हॉस्पिटल आम को हॉस्पिटल आम एटा ट्रीटमेंट नहीं पारिबा। तो आपनको ए वीडियो रे संपूर्ण डिटेल ए वीडियो माध्यम रे आपनको जणाइबे। तो आपण माने ए वीडियो सहित जोड़ी रहंतु आ वीडियो को फर्स्ट लास्ट पर्यंत देखंतु जा फल का आपण सब स्टेप बाय स्टेप जिनसे जानिबे ता सहित आपनकर ए हेल्थ कार्ड विषय रे नॉलेज टा गेन करि पारे। तो बेसी देर न कर चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो आपण माने कोन करबे सर्वप्रथमे आपनक मोबाइल फोन रे आयुष्मान कार्ड बोली आयुष्मान बोली गोटे ऐप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कर मु तो जेतु ऑलरेडी मु इंस्टॉल कर रखी देखियो मु प्ले स्टोर पुणी थोड़ा आपको ओपन कर देखौछि। प्ले स्टोर कौन सर्च करे आयुष्मान आयुष्मान ऐप बोली सर्च करेंगे। सर्च कला पर आपको एवढे इंटरफेस करे आपन डाउनलोड है नथिबे डाउनलोड करनेबे। डाउनलोड हैला पर आपको ओपन शो करियो। तो डायरेक्ट चलंतु मु ओपन कर देखौछि आपनको आकर एवढा ओपन कला पर एवढे इंटरफेस शो करियो। वर्तमान कोन करिवे ना जो एवढे इंटरफेस शो करछि आपन वर्तमान जो आपनक एरिया रे बा आम जेतु ओडिशा भितर आमर डिस्ट्रिक्ट अच्छी डिस्ट्रिक्ट भितर क्यों आम डिस्ट्रिक्ट भितर हॉस्पिटल ढेर सारा हॉस्पिटल अच्छे से हॉस्पिटल भितर आमर क्यों हॉस्पिटल आमर ए हेल्थ कार्ड बा आयुष्मान कार्ड रे लिस्ट अच्छी से लिस्ट से अनुसार यदि आपन जड़े पेसेंट ये रोग हो गला कि आपनकर पेसेंट ये कौन से सीरियस रोग हो गला आप जाना क्यों हॉस्पिटल को नहीं जीवे। तो आप ए वीडियो माध्यम जनइबे कि आप डायरेक्ट से लिस्ट देखिए आप माने से हॉस्पिटल को नहीं जीवे माने क्यों हॉस्पिटल को नहीं जीवे ता नुहे कि आप मन इच्छा जेकोसी हॉस्पिटल को नहीं कि सही कार्ड देले सेटा सही हॉस्पिटल रे काम दबनी। केवल ए कार्ड जो हॉस्पिटल गुडा लिस्ट अच्छी से हॉस्पिटल केवल आप ट्रीटमेंट फ्री रे ट्रीटमेंट हो पारे प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो। यदि आपण माने ए कार्ड यूज करूछन ताले आपण माने फ्री रे फैसिलिटी बा ट्रीटमेंट करबा फैसिलिटी पाई पारे। तो यदि आपण लिस्ट जानिथिबे को हॉस्पिटल आपण लिस्ट जानिथिबे ए हॉस्पिटल ए लिस्ट अछि बा ए हेल्थ कार्ड रे ए हॉस्पिटल लिस्ट अछि आमे डायरेक्ट ताको नहीं पारिबा। तो से लिस्ट को केमिति पाइबा आपको स्टेप बाय स्टेप बताउछि। तो कौन कर सर्वप्रथम कौन कर इंटरफेस आपको शो कर नचेत अलग प्रकार आपको भी शो कर पार। तो मोर जेहेतु मु आगे ओपन करी से इंटरफेस शो कर। तो बर्तमान कौन करेंगे ना आम जाना कि आमर एरिया आम डिस्ट्रिक्ट कि आम स्टेट रे आमर क्यों हॉस्पिटल अच्छी माँ क्यों हॉस्पिटल बा क्यों हॉस्पिटल आम गोटे पेसेंट को नहीं कि आम ट्रीटमेंट करि परिबा। तो कौन करिबा सर्वप्रथमे
କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ, ଏଠି ଗୋଟେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଫାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ସେଇ ଫାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସୋ କରିବେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାଁନ୍ତୁ, କେବଳ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲି, ସେଇ ଫାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମର ଯେତିକି ବି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଢେର ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଢେର ସାରା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ବିହାର ହସ୍ପିଟାଲ, ବୋର୍ଲା, ତାପରେ ଅଛି ପାରାଦୀପ ପଟାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଲୋକେସନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲୋକେସନ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକେସନ୍ ବି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଗୁଗଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କେଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲଟି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଇଟା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ ଜାଣିପାରିବେ କେଠି ଅଛି ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ପଛକୁ ନେବା, ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି କି ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ଦେଖିକି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ବା ରୋଗ ହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ପିନ୍କୋଡ଼୍ ନଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସେମିତି ହେଇଯିବ। ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଠି ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇଟା ସୋ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। ଫାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇଟା ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କ'ଣ ଅଛି, ଜିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଇଚିନ୍ଦା ପୋଷ୍ଟ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଟାଗଡ଼ିଆ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହିସବୁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଆମର ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯାହାର KYC ହେଇନି କେମିତି KYC କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଯିବେ, ଉପରେ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ। ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି KYC କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ KYC ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ରେ ଦିଆଯାଇଥିବ ସଂଖ୍ୟାଟି, ସେଠି କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିବେ,
ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ 6ଟା ଡିଜିଟ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଚେକ୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ KYC ପାଇଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ OTP ଯିବ, ସେ OTP ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ KYC ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼କୁ ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ ହେବନି, ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିତେ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଟାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ବା ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟରେ ଆପଣ କିଛି ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିଥିବେ। ତ ଆଶା କରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆଉ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ BS କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ରହିଲି।